All rise, veuillez vous lever. Azoko Alondo. Dangbangati CPI akire atunda chukachula wa. Undana zoko eti dutina sese. Good morning, everyone. Parties. President Mutene atenbi barazo kwe. Court officer, will you please call the case? Bi baramo pakara Saïd. Bi unda farisuna greffier d'audience tene lo diko. Bale ceux qui s'attendent de l'asso. Sur le londo le tene bi barazo kwe. Bale ceux qui n'ont de l'asso. Akik bale so atambere na asina be Afrika so procureur a dembetina tereti pakara Saïd nandoni. Na ngoiso ikina audience publique wala legotia machinti ko azia we si président kira mutene atene singira mingi fade ike continue na mango teneti le soki wa kokota victime maître Pellier mbimona motene. Merci monsieur le président. C'est le londo le singira mingi. Monsieur le Président, mbikina tene mingi titene mbitene fade so pepe fade na kongondati a kwani kikere kelasi mbiki sara tene mbiki tene ti beti mbande na tango soke mwande na mbingongati 30 minutes wala nzira ngonga baluta si président kira mutene atene ok matenti monjona wakoko bimutene façon na wakoko ti Saïd. Alors wakoko nauri ya mutene président rangana tene lo tene wakoko naomi nauri moke na ngbonga ko na ndambo titene monsa tene wakoko nauri soit que wakoko ti Saïd. Merci, Monsieur le Président. Wakoko nauri ya mutene c'est un singila mingi tomokonzi wala Monsieur le Président. Comme nous l'avons rappelé lors de notre discours, Wakoko nauri le récit de l'accusation tongana tiso iteneni birawe atene quoi aussi procureur atene so akinde ake lo mayatia parle ça tambere na be Africa njonape procureur lo zayamba ambenia sangoso ape fadi mulegena ala je citera mateneni pulele akinjoni si ikiri na ndo chak parle ça tambere na be Africa titene i inga birimbiri nyela a pasenye avant de se prononcer sur la qualification. Ko je si isara tene nandoti bingo tene so si procureur abi nandoti clientier et baso akinjoni titene isara tene bi asa ndati yeso a passé l'année mbirimbiri ndal tiso yeso a passé l'année na septembre na mars tisi na septembre 2013 akinjoni iguliti nandoni joni ndati so ake na yatin koiso bifani geso la si procureur a tene ti loni si a binatene na liti clienti a tene lo sa crime de guerre so. Et ma présentation sera alors tene so mbike tene ande fade mbike sara tene timbinande na legeti mbeni kode kwa sa irna tene PowerPoint si ina la koy mayani njoni biki fanande na legiti limonso irna tene PowerPoint et son PCB pose comme postulat alors procureur atene o seleka kembeni groupe solania organisé ni peintre aketene lo solo tene na yati bukuti BCB là. Si l'autenga tena sele ka kembenu groupe soit la petit organisé tertia pendre c'est la sara pendre attaque à sara attaque soit qui organisé. Le tenenga tene
bongbi tia seleka so akembeni bongbi tia turugu so apeti bongbi aga kota turugu ti l'État. Comme son nom l'indique, la Séléka est une simple Alors, coalition monsieur le président, qui signifie iriti seleka so kenye. Seleka ake yeso irene munju franja tene alliance soti tene mango tere na popoti ambena zoso a bongbi tere tala ti tene ala ke na kurugo cette alliance. poroso ti pakara bozeze. Est d'accord sur la manière de résoudre soti tene ala kwesa kana ti bongbi ni so ala matere ti tene ala saregi na legini na ti bira ti anape. Donc a petit iri ni atene akembeni Johnny organisation paix. concrètement de nous intéresser à la Séléka. Alors, ni la nana ti tene timbi la so, monsieur le président, biki sartena mingi na do tene ti seleka ni. Est-ce qu'il y a kembeni Johnny bongbi tia turugu? Ndalti ake yeso procureur a luti na doni si ake tena tene ti lola. Fade biki gana ambena preuve soit fatene seleka akembeni bongbi soit ke bien organisé après. De ces groupes d'opposition. Alors nous savons que les différents groupes qui composent Ikwe inga so a bongbi ndende la si a bongbi si aga seleka. en réaction au pouvoir en place Ala bongbi tereta la ti tala sara ala kena kurugo poroso ti bozeze. Ake mbeni bongbi so ke ton a irna tene formation démocratique o ala mbeni bongbi ti soit que ton opposition démocratique pépé. et donc de Non. responsables se multiplient dans les années Alors, 2000. ala yinga ti tondane na nguti 2000 141. ti gana niso wungo tia bongbi so bongbi turugu so a londo ti sara bira na bozeze ala ke wungo tia la ke gbani. Paragraphe 11 de son PCB Procureur na yati buku ti lo donne une vision simpliste de ces groupes. lo tene tene ne gi mbuse taso Circonstances na ndo ti wungo ti a bongbi tumba so akina tango ni lanika lo fa pulele de leadership. na gigi pale so lani ake na yati a bongbi so a bongbi ta a turugu pale so pepe. Pardon, nous n'aurons pas la possibilité de développer toutes les luttes internes et toutes les Ni la monsieur le président biki liande na ya ni ti tene bi fa pale so lana ka popoti ya turugu tumba sa bongbi tere ta la so non biki li na ti détail na pe. Mais fadi biki sa tan mpiri puisque la nandoti zo sosi a ketongo na kota zo nandoti bongbi tia turugu pale ni so documentée. na asango so iwara so Nous choisirons a sunu ko na leti mbetia. de manque de cohésion et d'homogénéité. Monsieur le président lani na yati bongbi tia la ni so mango tera ke dape Le premier yeso irini cohésion a ke Union dape démocratique du peuple centrafricain. kojo bongbi ni FD, FDPC biki sartene nandoni kojo bongbi ni la a créé le 15 juin 2004 si kojo makonzi ti FDPC ni ake Abdoulaye Miskin. il aurait créé le FDPC Le 15 créé juin 2004, FDPC dans le 15 mai 2004. avec le gouvernement de Bozizé le 2 février 2007. Si l'on bien Bozeze À partir de ce moment, à la tonalité matérielle en février 2007. très fluctuant, Alors, Sarvoiti Bongbi Tumbaso, Bidirni Geso, pas respecté par le président Bozizé, Agwe Njoni Pepe. le FDC Na peko sosi bien Bozeze a pe mango tereni so lona aussi FDPC a matériel Njona pe débouchera sur bira a Londo na Popotiala. le 3 juillet 2009. Si dans le 3 juillet 2009 à la Kire Les ennemis a matere Mbeninde Tifano Seni. les amis d'aujourd'hui. A Sarasi à la Subira ka wato à la Kire à la ga a Ita. Aux côtés des Na 2012 Abdoulaye Miskin lo muma boko lani na faka na ti biraso a faka a Sara lani. Donc en janvier 2012, Abdoulaye Miskin, Alors, aux côtés des femmes, partition bitin fadege na janvier 2012 Abdoulaye Miskin lona faka ala bongbi si ala ke Sara bira na bongbi tumbati babalade. ce qui n'empêchera pas Abdoulaye Miskin, par la suite, Na pekoni participer à une réunion à Abdoulaye Lyon en 2012
Miskin na Niamey 2012 présence notamment de Michel de Todja, lo na a Michel Dotodia na a Joachim Kokate so ala ketala so Joachim no lo zuti CPJP ala bombitere ala matere ala suma boko la beti menu beti na bagiti Niamey dans les suites de Niamey, na pekoti so ala lo na Niamey la kiri Todja, Yokaï, Abdoulaye Miskin Kate, Dotodia na Kokate ala zana CC beni bombiso unis pour la a Irini Froka. de la Centrafrique. Voilà, Front uni pour la renaissance de la Centrafrique. Alaza Bombiso na CC. Pour lutter contre le président Ake bolivien kozo le 15 mars 2012. Bombi Tumbaso azana CC la tita la Sarabira na Pakara Bozeze Toutefois, na le 15 mars 2012. Joachim Kokate quitte directement cette alliance pour rejoindre le président Na pekoni Joachim Kikate angba sigigi na ti mango tereniso le kir na mbagiti Bozeze. plus tard, à l'automne 2012, Na undingo tinguti 2012 participé au même titre que Miskin l'UFDR, na la CPJ, UFDR nga na CPJP fondamental nga na CPSK à la création de la Séléka. ala zana CC Bombiso a Irina Tene Seleka. Akrati Bukuso numéro na ke 151. Intéressant de noter Akinjoni Titene ifanala Pouleleso dans le mars 2013 la Séléka, Miskin le quitté Seleka si le tourné ngombe tu le faso contre Seleka en novembre 2013, Abdoulaye Miskin na le 10 septembre 2013 le PC, Abdoulaye Miskin angba Koka, azana sese tulo bombini si le kiri le linayati fronka so ake front pour le retour constitutionnel en Centrafrique associé au président Bozizé. so ake mbeni bombiso ake muma boko na bia Bozeze Ici, nous avons donc le parfait exemple de l'opportunité geso des guides ake mbeni exemple des différentes factions, so afa pulele so changeant d'ailleurs Abdoulaye Miskin de l'évolution loke de la zoso situation commerciale. loke changer bibetulo gi par rapport à évolution tayeni Intéressons-nous maintenant à l'union des forces républicaines. tantôt le ka tantôt le kege fadeso isartene biti sartene fadeso nando ti bombiso irni présente comme UFDR. leader de l'UFR, qu'il aurait créé après avoir été arrêté et torturé par le président Bozizé. Pièce 82. UFDR so ake Florian Le 15 décembre ake Florian si azalo na azabombiso na sese ti sarbira contre Bozeze. toutefois, les preuves de l'existence de son groupe sur le terrain seraient maigres. Mais yanko so wungota turugutulo ake mingi pepe. Des services responsables du désarmement auraient reconnu que Alors, ala so ake bando nando ti DDR ala tene tala tene bombitulo nso zana sese so karoma ni batani ni nando ti terrain pe. il est intéressant de noter que nous disposons d'éléments contradictoires. Monsieur le Président, bienga ti tene bifana la so Moins sachant indiquent quant à eux que iki nambena sango so afa pulele tene UFDR 131, lo lilana na ti seleka pepe. ligne 260. D'autres sources indiquent encore que la Ambena sango so substantielle ambena sango so iwarani intermittent du FR. atene Pièce 45. ambera sango so iwarani so atene lo UFDR ni lo ka fixe ape tantôt lo ka tantôt lo À kege. la création de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement. Fadeso igonando ti teneti zanguna sese UFDR na a chiriso ak na yati bungbiso Était constitué le 14 septembre 2006. so atene azan na sese na le 14 septembre 2006. L'UFDR est l'un des groupes UFDR avec mbeni bungbichi aturuguso azwa sarateni mingi so se loli na yati bungbichi aturuguso airi atene seleka si avec mbeni bungbiso na yani mango tera ki da pegbani gbani asango so ki na niso afa atene asango ki ndendende na ndoti zoso azana sese group so si azusak na yani angbala ko ti kasatere tala ti tiri na popota la ambena ki tiri na mbatala Je vous renvoie bieti tene bito kwala na ndoti tene so na a element wala sango so paragraphe 4. bigi jiki so
P0413, paragraphe 48, pièce 320, ligne 852 à 855, pièce 141, page 430 à 432, pièce 131, page 125, pièce 50, page 163 et 164, pièce 86, pièce 125, ngana pièce 320, page 980 na 985, ngana 999. Prenons un exemple. Certains Za imumbeni exemple. Ambeni a témoin à tenir avec Michel de Tuda na Daman Zakaria la azana c'est UFDR na 2006. Mbrimbri P0413 na P1019. ala saten so ambena zo so ayanga tene mingi na ndoni atene na debuni azo so ayeke na yani so ayeke fade gi asengi azo chikodro so ayeke na ngombe simbeni zunga ayeke na lichara pepe si ala ke bilingo na popota la kozo titene ala leketere tana aturugo tumba pièce 141 ndaleti teneti ngenza atiri adutida na popoti azo so akenaje groupe ni so tonga so après 2005 akota azo ti marati gula Daman Zakaria a le songo wala a fambuki na Abakar Sabon solo ke ngbene libérateur so si le tourner terre encore contre tite le tirer bia bouzeze tonga so comme Abakar Sabon avec na Cotonou ti mbrimbrini a tene avec mbrimbri Daman Zakaria la ke na avec kota zo swag na liti UFDR pièce 141. D'autres sources encore indiquent que l'UFDR aurait été dirigé par Ambeni asango ambena sango nde atene avec Florent Nadjerla avec na liti UFDR si lola le revendiqué attaque so à Dutilani na 2005 na 2007 so pièce 121 page 01 25 avec nzoni titene yinga na tango sosi Michel de Toda agbulo azalo na kanga lo na Abakar Sabon na Benin Daman Zakaria a signé bini mangbiti sirire wa accord de paix na kota azoti bangi na nzetu ngugbe wala avril 2007 si tonga so na pekoni Daman Zakaria a mulo na yati ngurugati gabuzeze si lo keteneti Michel Jotodia tonga so a sarasi mango tere a gana popota pepe yata la a kangbi a gana popoti UFDR pièce 50. Michel de Toja prononça la radiation de Daman Zakaria. Michel de Toja a tumba Daman Zakaria na nzetime 2008 na ati bungbini si le remplacer le Younous Oumar na Joseph Zundekoti tene a mo placer le pièce 50 avec nzoni tene i mangaso ketengoi na pokoti nzeti juin 2008 so Abakar Sabon a quitté UFDR sur le kilani wa tongonda tene wala porte-parole ni si lo li nayati MLCJ na 2008 c'est après encore Abakar Sabon le changer quand tu le changer bungu tu le lege mingi a sangoso mi fageso a fage atenem na yati beni groupe ako la koka mango tere avec dapepe si avec ngangu titenem zo yinga biani atene zo la ke na ndoti bungbiso bangati azo ndende yeso ala ye avec titene ala gwe na ndombata tigba ibwala ala waranginza
Zangona CC, CPJP, Convention des patriotes pour la justice et la paix. jamais fait d'unanimité. Na fin 2018. Zangona CC, Mango Tere ake da pepe. Si salango kwatilo moba yana buba ngbatie ala ke tiri ne yani titene zwala ke mu kambati commandement. Mbeni zoa ke da. So lo yinga tene mingi nandoni lo tene na 2008 Mohamed Moussa Dafan Azana CC CPJP Lona Noureddin Adam a esi avec l'année Kama Poroso P0413 paragraphe 49-51 Brimbri avec Moussa Dafan na Issa Bourma solo ke Kuyati Noureddin Adam la Azana CC CPJP P0413 paragraphe 53 à 54 Dafan avec l'année na liti pange tu proso wala liti kama proso ti CPJP mais lo yenga pepe wala Noureddin na Ali Mahamad Daba na Ali Bachar Fadou solo ke baba nga na kuya tu wali ti Moussa Dafan ala ke leke awatiri wala combattant na ndoti terrain P0413 paragraphe 60 D'autres témoins bien informés Ambeni awakambisa wala témoin so ayenga tene mingi na ndoni atene avec Noureddin Adam na Abdoulaye Hissène la a créé CPJP pièce 321 page 10-28 si avec na popoti azu ou c'est cela c'est Mango Tere avec da pepe si kangbini agumbi si azana CC AL ou c'est CPJP P081 paragraphe 51 c'est Napekoni Charles Massi Aga Arokoto Bungbiniso c'est le Ligbien Andoni avec Guy Napekoti Kwati Charles Massi c'est Abdoulaye Abdoulaye Hissène na Noureddin Adam a commencé tirer titene à Ligbien Nandoti CPJP P0413 paragraphe 61 La CPJP aurait été créée par Chambeniazo avec Charles Massila a créé CPJP. Na pekonis aussi le ministre na Gbetik Bia Bouzeze. P141 page 0432. Adoti Abdoulaye Hissène Longba na CPJP titene lo lesengo na Bia Bouzeze titene lo tiri na Aseleka. P 10-19, page 10-29. Avec une zone titene, azo yinga que ambeni azo ambeni asangwakeso atene UFDR na CPJP so ala lesengo na popota tete kitengo iso ala tirikozo mingi na popota la ndaliti teneti mara na popoti agula na arunga titene ala legbia na ndoti a anduni a kodro ngana a kumba wala a mosoro chi kodroni. Les nombreux éléments à notre disposition démontrent Agbati a sangoso iwaraniso afa tene agbati mangoterape a kawoso akena popoti CPJP so avec ndaliti songoso ala saranga na ambena groupe nde donc so bieti tene ala diko pièce 141 page 0432, pièce 45, page 1892, pièce 47, page 27, pièce 50, page 0163, pièce 35, page 042, pièce 72, pièce 68, et au témoignage de P280. Nga na tene sosi 0291 wakambisala lo tene paragraphe 51. Finalement, Ti unzinani fade yekunda tereti zoa na popoti Abdoulaye Hissène Noureddin Adam Charles Massi
na Mahamat Zakaria lasi azana sese CPJP Zola avec na lini c'est là ni Zola avec na ngangu titene le mambuko tulo na gbecha mambi na iriti CPJP tungaso biti sala mbini tene na ndoti zangu na sese convention patriotique du salut du Codro ça irina tene CPSK na nzeti juin 2012. Moussa Dafan azana sese CPSK na juin 92 na pokonso sur le cause neati CPJP pièce 50 na pièce 12. Or ambena sangwa question neati document soit fatene Moussa Dafan avec na yati UFDR di na iritulo veni groupe tulo CPSK avec na pokot le PP ce groupe so a extinga la kwape pièce 321 page 1031 Tiambe nazo Moussa Dafan alekegi ayati kwa anzoni kwa na popoti angbene angembo ti biabuzeze so akpe si azana c'est UFDR pièce 320 Gana page 0998 Tongaso titene a wundinani atiri na popoti Moussa Dafan Michel Dotodia na Noureddin Adam Asara si yeniak yembre za petitene à suivre à yinga mbrumbri ça qui est passé na yani pepe même ayina que Tongaso bien longtemps avant mars nzeti mpango ngusa kusi andoni balako na ota mars 2013 donc ce mbi tenait à la duco à document sur pièce 125 pièce 385 pièce 50 pièce 77 pièce 77 pièce 143 pièce 112 ngana pièce 95 so a groupe ndende so avec na yati coalition so ainga que na yati bumbitala mango terak da pepe yako procureur a sarateni pepe procureur a dit que a groupe ndende so à la lecteur la bien zone c'est à la limbiti tene à la coordonner à action tala mais akita tene pepe par exemple procureur afa atene CPJP azana CC de na tele UFD lo sa tene pepe si na debuni a mango terape a tirake ndaliti a tirake na liti CPJP to na mobaya ti ninjoni so a groupe ni ak ndende si mango terake da pepe na popota gbacha a groupe so hein a tiri ak na yacha groupe ni ak na terendi titene azoni ali bien dans d'autres groupes nous tene gouvernement ayinga la tene zosula si alingbe tene akusara patara na lo sara ngwa itonso akanga lege na mango tere ngana coordination na yati a groupe so et c'est ça la Seleka. Ake yeso fatene selekala aike mbeni seleka mbeni bumbiso alasara gitonga so titene ala tiri na biati kodro bozizi mbeni yeso si alimbiti bumbi ala voilà groupe so ake tiri ndende so beni yeso alimbiti bumbi ala voilà tongati so efa ambeni so ake matere pepe na popoti ala aike ngonjo so asara ala na tereti biati kodro bozize aike mbeni bumbi so agagi ndende gikirikiri ton so ala bumbi tere ala mbiti warani na pièce 27 a bumbi so aike ala ke bumbi ndaliti kodro voilà seleka tongati so Roland Marshall atenteneni solo que spécialiste Centrafrique le tenait autre qu'une fédération de groupes armés eux-mêmes ala mveni ala ekenambeni kota zonando ti ala pepe warani na pièce 113
mpeni molongo ti commande tonga so ayeke na ya ti bungbi ti seleka pepe aelema so kue ayeke na ya ni akagi ndendende na ya ti kodro kete kodro ndendende wala na ya ti abungbi ndendende ala yeke bungbi ti ala ayeke nga gi kete tonga so mo yeke wara ni atene so mbi tene so na pièce 152 ti ta tënë ni abungbi so abungbi na 2012 abungbi tere na 2012 gi ndali ti raison oko ti tene ala gue na bungbi ti Libreville na 11 janvier 2013 ayeke nzoni e hinga na février 2013 wala nze oko kozo ni na accord ti Libreville azo so ayeke nduru na bia ti kodro ayeke gi nyanga na mars 2013 bia ti kodro bozize asara ye alimbi na accord ti Libreville pepe bia ti kodro bozize atene na ya ti mbeni matanga so si lo sara ndali ti ngu balako ti lo na ndö ti mbata ti bia lo tene lo yeke za iri ti lo ti ga bia ti kodro aenda so ata so accord ti Libreville atene tonga so pepe ke wara ni na p 0291 wala pièce 407 pièce 146 atene so kue mbi tene so ala limbi ti wara ni na yani na ya ti amara ti aye kirikiri tonga so singo ti seleka na bangi ayeke mbeni opération militaire pepe wala ayeke mbeni ye so ala matere na ndöni ti sara ni na lege ni pepe bureau ti procureur asara mbeni tënë so lo tene wala lo iri seleka wala lo seleka amu bangi si so ayeti fa tene seleka a organisé tere ti lo nzoni lasi amu bangi so mbirimbiri na paragraphe 18 mara ti afango peko ti tënë tonga so ane pepe alimbi e ma na be na ni pepe élément de preuve so bureau ti procureur sara tënë na ndöni wala mbeni yoko so afa tene singo ti ala so na bangi ayeke na lege ni aorganize ni nzoni wala aplanifie ni nzoni mbeni yoko so afa tonga so ayeke da pepe ye ni ayeke polele azo so afa tene ala lake na lini ala yeke na li ti seleka so wala ala so afa tene ala lake mu ordre mais ala so si amu ala na otage na bambari so élément ti UFDR amu ala na otage na bambari nke wara ni mbirimbiri na p wala na ya ti tënë ti p 1019 ligne 545 asi na 546 pièce 407 wala na p 02 91 ti gue na ni mungo zo na otage so ayeke na lango oko wala alango so aga kozo ni na mungo bata ti bangi ayeke wara ni na ya ti tënë ti p 291 paragraphe 203 ala so ayeke mu ordre so ala yeke sara tënë na radio ala ba aseleka so ayeke gue na mbage ti ligne rouge wala ala yeke gue na bata ti bangi mo ba ni wala p 1019 asara tënë ni page 1041 1053 1054 nga na 1061 na ya ti atémoignage so ayeke clair pepe wala zo ala mu ordre ye ni ayeke gi tonga so kirikiri yeke wara ni na ya ti pièce 321 ligne 173 mbeni témoin atene ye so asi na ya ti communauté internationale nga na seleka na popo ye so asi na popo ti ala so ayeke nzapa oko lasi ahinga yeke wara ni na pièce 321 ligne 1249 asi na 1251 Dans un tel contexte,
na yati amagati aitonga so ayeke ngangu ti nga wala kamba ti commande ni ayeke tongana ye mo limbi ti hinga pepe pe 10-19 so ayeke zo so ahinga tënë na ndöni mingi afa tënë gbia ti kodro ndo to dia ahinga tënë na ndö ti kamba ti commande ti aturugu so pepe ndali ti so lo si na lo mveni lo si na bangi gi na peko ni so si akete ti abungbi so ayeke na ya ti seleka asi na bangi awe si lo mveni lo si ti lo na peko yeke wara ni na pièce 320 ligne 1508 asi na 1513 si na peko ni gbia ti kodro ndo to dia mihinga tënë na ndö ti ye so asi kozo ni si lo si na bangi pepe yeke wara ni na ya ti pièce 320 page 1008 na mbage nga mbeni akota azo so ayeke na ndö ti seleka awara nga mbeni rapport na ndö ti akpale so ati wala abumbi ati wala akpo aturugu ti afrika ti mboku pepe na popo ni nga chef d'état major wala isaka na ya ti akpale so lo wara ka wara tënë so mbi tene so na pièce 320 page 10 11 ligne 16 24 ayeke na peko ni so isaka asi na si but awe si akota azo ti ndö ti so ayeke na ndö ti seleka ama tënë ti akpale so asi yeke wara ni na ya ti pièce 321 page 10 19 so ti fa mbirimbiri atene kamba ti commande ayeke na ya ti bungbi so kiti pepe wala ala yeke mu sango tongana ye ala ye na yeke gi kirikiri bureau ti procureur abi atémoignage so kue na ngonda si na ya ti PCB ti lo tene so amu bangi na mars 2013 so ayeke ye so chef militaire so ayeke na ndö ti seleka so ayeke na ndö ti seleka aleke gere ni mbirimbiri gbia ti kodro Michel Ndoto Dia Noureddine Adam nga na Mohamed Moussa Dafan tënë so atene la na ti paragraphe 19 ti PCB ti bureau ti procureur si paragraphe 19 so asaka tënë gi tënë ti témoin oko so ayeke témoin P0776 ti so si aba témoin P776 e ba so décision ti awafango ngbanga so asara tënë na ndö ti lo ayeke ngangu si wala ayeke ngangu si e hunda ti tënë wala awafango ngbanga abando na ndö ti tënë ti lo so pepe ayeke nzoni si atene so kue wakambisa 773 so atene so ala zani na terrain ni ti so si aba p 1167 so lo ga ti tene lo tene na lege ti 0 wala mba oko lege so 0776 atene so lo sara gi mbeni requête wala mbeni PV so atene so kue lo tene ayeke ane pepe témoin P1167 so atene ti lo gi atene so lo ma na yanga ti mbeni zo nde so lo wani lo ma atene gi atene tongaso lo lo ma ti lo si bureau ti procureur aba ti lo atene amara ti aye tongaso mu ti lo ni na nengo ni aye gi tënë so azo kirikiri aga ayeke tene so mo limbi ti mu na nengo ni pepe mu gi ayeke gi atene lo mu ti lo ni tongana ye ti tene lo mu ni na nengo ni e ba ni ayeke na lege ni pepe ata so lo yeke na ya ti apreuve ti lo na élément de preuve ti lo ambeni na nengo atene ayeke dame lo ti zale ti lo na ndöni pepe lo limbi ti zale ti lo na ndöni fade lo fa na awafango ngbanga
ake gina nducha atene so P1167 atene ni là c'est procureur à lotinandoni ti tene wala lotene kambati commande so a kambati commande ala bumbi ala matere nandoti gere ti kusala sola limbiti saka P1167 atene paragraphe 27 asina 33 loma tene timbeni pialo sauf adembi diko titene ala mu batati bongi lo matin so ina yanga timbeni rebel seleka so lom veni lo matene ti pialo so na yanga timbeni colonel so a duty na yati mbeni bumbi mbeni yeti beni yeso zwale mbeti muni na nengoni ake dapepe ayeko igya yeti atene atene so mbage na mbage si biroti procureur ake saka tene na ndoni so wala so lo tene wala mbeni plan ke da mbeni mango tera ke da na popotia zoso ti tene ala gwe na bongiso ibati mbi ake mbeni ti mungoni na nengoni pepe ata so elondo ti ba a elemoni so ala ke saka ti ala gyambi na yeso ake na mbeni legende wala ala so ake na ndoti bumbini ala so ake akota zo na ndoti bumbini ake saka ti ala mbeni nde nila na pekoni so abumbi so asina bongi wala bumbi ti seleka so asina bongi nyesi asimbri nye Michel Ndotodia so aikelani na bangi pepe agwe agwe londo na sibut ya go na bangi na pekoti bekombite ti 23 mars 2013 ngawakani na pièce 320 page 1007 asina 1008 aikenzoni ti tene einga na biniso Ndotodia awara mungo maboko ti ambeni ala so aike na kodro wande pièce 320 ligne 791 à 807 ligne 624 à 658 nga na ligne 747 à 802 Mbrimbri ambassadeur ti Franzi ake ala so lo war mungo mabuko tiala mbirimbiri na yati pièce 320 ligne 1898 asina 1891 pièce 329 ligne 268 asina 272 na le 24 mars 2013 Michel Ndotodia amuteretilo tongana biati kodoti be Afrika si yekwe aganjoni na 13 avril 2013 à la ZA Conseil national de transition na CC. Il s'agit donc de la création d'un gouvernement d'union nationale. Aïti so zango na CC beni gouvernement ti ketengwe aki gouvernement ti sile kapepe tongana ti so procureur atenani. Dès le 31 mars 2013, Dans le 31 mars 2013, Bia Ndotodia, Lausanne CC, Mbeni Ngurubia, Satene Ngurubia, Ti Mangotere wa Union nationale. So, Mbigisa Atene Ti pièce 2004-1597, page ni à Londres à 1605 à Sina 1607. Pièce 45. Nga na pièce 407. le gouvernement d'union nationale Angurubia balota na usho aikenayani sinayani gi gumba ya lasi aike azoti seleka so aike na pièce 45. En quoi bureau du procureur le talati ba gouvernement sombrimri pepe so Ndotodia azana cc na lo ke batilo gi na nduti tonga na elasi a nommé azusumbina azusaki na ti seleka paragraphe 20 ti PCB
Mais tongana a ba a elementi accusation sur le ganani dit na lo nena teneso yeni aike polile so aike gouvernement du non national so azana cc na pekoti kwengo kota mamandi ati kodo wara constitution nga na mangwi wara accord Libreville 11 janvier 2013 pièce 287 Ngurubia so azana cc so kozo belegbiani aike Nicolas Tiangai P291 so longa kwe lo ekenati mbeni position satane unique lo tenen bieke diko a bumbu so kwe agwe na yati mangote yati Libreville ayeke na yati Ngurubia tikete ngwe wati transition waranga ambeni angbina a belegbia so ayeke na yati asara kwa na bozize paragraphe 0291 na zangona c'est décret présidentiel 13 011 tisina 13 009 ayeke pièce 2004-1597 ambeni akuta azo ti kodro so ainga kwa mbrimbri na ndoti a domaine tiala nga na ambena zo so ayeke na ti société civile anome ala tongana Arsène Sendé so lo yeke magistrat lo ga belegbia ti fangongmanga Charles Armel Douban so lo yeke lani ngbina ngbelegbia na bendo ti gigi lo ga tongana ngbelegbia so ayeke ba tënë ti agene pièce 407 na amara ti aye tonga so sarango tënë ti Ngurubia Seleka ayeke ta tënë pepe ti ye so aba Conseil national de sécurité sarango kwa wara kode ti procureur ayeke gi marani lo fa tënë Noureddine Adam atënë lo yeke oko na popo ti azo so lo girisa ti tënë décret so amu décret so amu si accusation amuni na notre bas de page 57 ti PCB afambrimbi atene conseil so Ngurubia agbelegbia gbiani mingi ayeke na ya ni si ala lono na ando ndende na tongana amu zo bala ko na ota na yani ota gi otala ayeke seleka yeso bureau ti procureur atene comme force ti FOMAC nga attaché de défense ti ambassade ti France nga na représentant médiateur so ayeke bando na ndö ti kpali so asi na kodo ti Biafrika ala nga kue ala yeke na ya ti Conseil national de sécurité so ayeke ala ga tongana awawango ayeke mo ba mo tene accusation lo grisa ye so kue lani ayeke si na akpali so kue na kodo ti Biafrika na tango ni so tongana ti so atene Conseil national de sécurité ayenga tongana lo bina tereni aye so lani kue ayeke nguru akpali so na ya ti kodo so bia ndoto dia lo ke pepe lo bere pepe tënë ti Conseil national ti sécurité lo hinga lo tene so lani akpali ni lani ayeke ngangu contexte ni ayeke ngangu lani so lo mu gbada ti bia ambeni azo ayeke da so ala ga ala fa tere ti ala tene ala yeke aseleka ti tene ala wara ye ti pekoni pièce 321 ligne 267 à 283 à 282 pièce 149 page 2571 P 2841 paragraphe 83 P 2563 ligne 704 pièce 155 pièce 153 pièce 262
Dans le même sens, kina yati ako pour le bangondo président so de Toja que le Premier ministre ata Ndiaye sont ibia ndo intervenus toja publiquement nga na kozo pelebia tiangai pour expliquer ala que sa les tene éléments polele qui se si tene revendiquaient de azoso devaient être ake cantonnés pika kate ti ala tene ala ike aseleka wara ala ke azoso ake aseleka alingbe ti tene pièces akontone ala ti tene akai a sarango a kpali 1778 eke hinga so na pièce 320 ligne 1778 asi na 1795 pièce 321 ligne 667 à 1466 à 1482 ke nzoni nga ti tene zoahinga so ambeni azo amu angombe si ala ke sara kpali si ala fatere ti ala itene ala ike aseleka pièce 180 pièce 155 tongana ti so P234 atene be ayeke mbeni zo so lo sakua ti ndia ambeni azo so ayeke azo ti sioni be ala e fatere ti ala tene ala yeke aseleka P234 paragraphe 168. Le président de Toja bia do Toja décidé de tenter de désarmer les éléments de la atara ti coalition tene adésarmé azo ti seleka pièce 261 pièce 320 pièce 320 ligne 1776 ligne 1776 à 1820 pièce 321 pièce 321 ligne 14 ligne 1474 assis na 1481 et ligne 1598 ti na ligne 1598 assis na ligne 1609. Président de Toja na pekoni logwe lowara a mokonzi ti avaka ti tene lo leke tënë ti désarmement na ya ti avaka ti agba avaka ti bongi kue pièce 2 en mai 2013 na nze ti bilao 2013 kozo ngbele gbia lo tene a turugu so ayeke tambula kirikiri ata so ala yeke aseleka wara angbi na afaka ayeke lani na lege wara na droit ti tene ala gbungombe pepe si alingbe ti tene ala kiri na angombe ti ala kozo ni kue si akontone ala na ya ti ambeni ando so ayeke na ayo na gbata ti bongi na pièce 48. Il convient de noter ayeke nzoni ti tene ahinga so na le 12 septembre 2013 annonce la dissolution président de Toja lo sara tene ti so alingbe ti tene adissoudre seleka pièce 26 si lo mu nga ambeni décret ti tene lo za na sese peko ti tënë so lo tene so ayeke na pièce 160. L'article 2 du décret article 2 ti décret so atene mbri zo so kue asara tënë ti seleka wara ye tënë ti CPJP alingbe ti tene awara kpali kota mbe ti ayeke pikaka te ti lo. Il apparaît donc que l'État n'a ayeke aucun polele impact sur les so représentants des différents État groupes présents à Bangui. lo yeke lani na ngangu na ndö ti azo so ayeke na ndö ti agroupe Précisément, ti aturugu so ayeke un na bongi expert pepe commissionné par l'accusation mbeni pour bua l'affaire kode du wara Victor mbeni Bessona expert so asara tënë na ya ti lo kpali ti ngai so na nga na ye katome La atene mbi ayeke di ko étant une seleka proposition ayeke mbeni circonstancielle de bumbwi groupes armés, ti ambeni la azo so réalité agbu du turugu pouvoir ne se trouvait ta pas tënë dans so le gouvernement de Michel de Toja. pouvoir lani ayeke na ti ti Michel de Toja pepe ahinga na ti ti Nicolas Tiangai pepe me azo so lani ayeke legbia ayeke acommandant na popo ti ala lani mbeni kamba ti commande wara discipline ayeke lani dapepe si son absence de discipline interne. mango tere ayeke lani pepe na ya ti seleka so ti tene lekerengo ala ti tene asara ye nzoni ayeke dapepe ala yeke na ngangu ti tene ala legbia nzoni pepe ndali ti so mango tere ti ala lani ayeke gi ti tene atumba bozizi ambeni azo akutu azo ti tene aga alegbia na ndö ti kodoni ayeke dapepe tongana so aza ngurubia na sese awe ngurubia lani lo yeke na ngangu oko pepe na ndö ti akota akomanda ti seleka ata azo so ayeke na kama poro so wara représentant politique ti seleka
ala ekelani na ngangu na ndoti akota aturugu a ti seleka pepe azoso aturugu ni ala eke malani gi yanga ti azoso ayeke na ndoti ala so etene pièce na ti pièce 407 ayeke mbeni bo akode wa expert ti procureur Roland Marshall longa kue personne particulièrement bien informée, zoso lo hinga tene mingi na ndoti be Afrika solo sara agba ti mbeti na ndoti kodoti be Afrika lo tene mbi tene mbeni zo oko lani ayeti tene abando na ndoti ala ayeke dape ayeke gi abene agbumbui ndendendende ti aturugu so na yani mango tere na ya ti ala mbrimbi ayeke dape si mbeni nzoni kamba ti commande ayeke na pupu ti ala pepe so ayeke na pièce 113 dans le même sens. na ti tene so oko so Clotaire Solé Surumba dit clairement, lo tene polili je cite, mbi yeke di ko par contre, il est aisé aonkue d'affirmer avec force zo alingbe ti tene qu'après le so 24 na mars piko 2013, ti 24 mars 2013 abungbu iturugu ti seleka nga na gbia ti kodo Michel Ndotodia ala e lingbi lani pepe ti bando na ndö ti azo ti ala ata na bongi nga na ya ti aketa kodro 137, pièce page 137 73. Il explique aussi lo que les tene soi-disant agrade des différents personnages ti akuta azo ti seleka so ayeke ala mveni lasi ala mu ala kpona kate ta la mbi yeke di ko les combattants aturugu Seleka seleka ne reconnaissaient aucune ayi autorité hiérarchique ala kpe mbeni kota et zo leur culture oko militaire pepe était telle si qu'ils na avaient ye so ala hinga na préférence kua pour ti les grades de turugu capitaine ayeke gi ti tene ala mu gi akamba ti capitaine colonel nga na général so ala amveni lasi ala mu ala za na ndö ti kate ta la et on pouvait voir un colonel assis à ape l'arrière ti d'un tene pick-up abambeni colonel avec un lo duti capitaine assis na confortablement peko à la ti place du pick-up passager, si zo so ayeke na devant ti oto ni ayeke capitaine si zo so nga yeke kpe na kutukutu ni ayeke général les cadres et hauts cadres de Akutazo l'administration n'avaient aucune ti importance administration pour ces nouveaux maîtres. ayeke ti ala na mbeni nengo kete na le ti Pièce afini 137, page azo ti 64. ngangu so pepe pièce 137 page 74 Témoignant devant le Congrès américain, na ti so lo yeke kambisa na gbele congrès américain mbeni bo je akode cite encore, atene mbi yeke di ko il y a toujours eu peu de cohésion interne mango au sein du tere mouvement Seleka. kete ayeke dape pepe La na Seleka popo ti est une aseleka coalition de combattants seleka ayeke gbungbi ti ambeni aturugu so ayeke lani aturugu tumba so ala yeke lani da ngbi na ye opposés, si ala qui ye so ahinga na ala actuels, ayeke mango tere ayeke na popo ti fidèles ala à des pe combattants individuels, si azo so ayeke na ya ti avec seulement aturugu une so hiérarchie mango lâche. tere nga akue ayeke dape mbeni nzoni komande ayeke nga na ndö ti Il ala n'y a pas pepe d'agenda, mbeni wara mbeni programme wara mbeni bangondo wara nga mbeni cohérent ye so atene derrière le plateforme ndali ti puru so ayeke nga lani na peko ti seleka à pepe part tout au plus ye so alingbi ti tene asara atene ni que ayeke le gi nord ti du so pays a été atene ba historiquement négligé. to ti kodo ti be afrika wara Mis nord à part ti le fait kodro d'être ni majoritairement musulman ala et lani d'être motivé azo par ayeke bile na ndö ti ala pepe Il n'y a mingi pas ni ala yeke grand-chose gi que les amizilmi combattants du mouvement Seleka aient en commun. mbeni ye akua so abungbi aturugu ti seleka L'absence kue de na ala contrôle ayeke nga interne dape fait qu'il est na ti so difficile komande pour les ayeke na ndö ti dirigeants ala politiques pepe ayeke ngangu na awaporo so d'avoir wara le dirigeant moindre politique impact sur les ti vestiges tene du mouvement. ala bandu mbirimbiri na Pièce ndö ti KROTP mbungbi ti ala so 0496, page 0531. Toujours dans le même sens, la défense renvoie à la pièce KROTP awa koko ayenga aussi ti tene ala bile ti ala ndö ti car otp 1767 1779 page 1779 à P291, paragraphe 80. nga na wakambisa p 91 KROTP 2081 nga na pièce et 0496 ti document so ahunze na 96 page
35 01. Dans Dans la la pièce 113, page 7. Page 0007, pardon. Vous regardez ça là, page 0007. Dans un tel contexte, Alors, Nayata il est Yetungaso, difficile de comprendre Akingangu, l'accusation Chitene, l'OCRB et le CEDAD Zouamana Ben Ateneso, procureur Atene, OCRB, na Sénad, Akebasti a Seleka. à l'analyse, il apparaît que l'OCRB et le Donc, on a CEDAD Ibileti Nandonin Johnny, dans la structure Ibaso, OCRB, na Sedad, Ake Ambeni Abongiso l'État, Zana Sese, mais so a de Gerni à l'outil Johnny Pepe. il ressort des éléments disponibles que Alors, l'OCRB est un après ce quoi et Kenani, au gouvernement a Fambirimbiriso, OCRB a Bagigi, Kojosi, Ngurubiati, Jotoja, a Mumbatatikbia. ligne 145 à 167, A Kanati Bokusole né à London à 145 à 147. 338, P 338, page 57-64 à Page 57-67. page à Undina Cette 67. préexiste, mais s'inscrit Alors, dans la structure étatique Ndokwaso a Bagigi Kojo, si a Kenagbeti l'État. et qui continue, malgré les circonstances difficiles, Ataso si pale a Kelani da Mingi, grand bandit Bongiso Angbala Kwe Tisara Bira na Abanti, 167, Sokana Chikodro. paragraphe 59. P 167, paragraphe Il 59. convient de rappeler ici que l'OCRB Akenjoni idabetcha zokweso oserbe akelana gbeti watongolo lui mazange. à 1466 et pièce car OTP 2034. Gana pièce car OTP 1740. D'ailleurs, certains témoins tels que P19 D'ailleurs, qualifient Ambena témoin l'OCRB comme Atene grand ténor mazange OCRB. ake beni kuta zolani mingi nandoti oserbe. Ligne 1460 à 1466. Et l'OCRB Oserbe sous l'autorité de la direction akena générale beti de la police direction générale ti ndokwati police ti Africa. car OTP 20 Nombre sur document ti ni ake car OTP 53 si a undi na 3653 page 3650 page la direction 36. de la police générale Alors direction ti police est même ti placée sous Africa l'autorité du ministre. lo lukutulu na gbeti ministre ti sécurité. Et je renvoie à la pièce car OTP 2034 17 Document car OTP 2034 1740 et la pièce 323 ngana pièce 323 ligne 149 ligne 149 ligne 190 à 199. na ligne 199. L'OCRB est donc avant tout OCRB un ake qui s'inscrit dans ndokaso ake tonga na commissariat de ti police dans une période c'est ake ndokwati la l'État. criminalité et la délinquance. Si kwatulo ati tenelo sar kwa mbirimbiri na ndoti a zoswa ke sara iti wusu na ti kodro. P 1167, pardon, D'ailleurs, mbeni témoin 1160 so si procureur ke tenkaten lo la kweso lo tene était chargé d'intervenir en cas de kwati OCRB ati tene dont des lo violents. sara bira na crime soit que grave wala njingoye wala braquage. Et le numéro d'appel d'urgence de la police 114 avec un numéro ti singa so OCRB ke utiliser ni là na numéro singa so akando kojo aussi c'est le ka mon batatik bia recevait des appels téléphoniques du public azo sa ke sar kwa na gbeti OCRB na ti OCRB ni so azo ke pika singa la na la gina numero so ifani geso et les membres du personnel de l'OCRB intervenaient si sur place. tonga na mbeni nsi wala braquage a passé na ti mbeni vaka a pika singa na OCRB na numero ni so L'OCRB si azo ti OCRB a goti sara bira na zoni habituellement de délits de droit commun, mbeni sango so e warani aketi so ainsi que de OCRB signalements commis par la Séléka, tels que des vols et des pillages. ambena shiti shoni so si asele ka sala l'OCRB intervenait aussi
ambena nji so ke tambela lani wala braquage so tambela lani e baso o serbeti seleka le ko intervenir lani aussi le ko sara bira na a zotishoni so aussi. Alors akanati numéro 40p-76. En ce qui concerne le mode de fonctionnement interne à l'OCRB. Alors, kwati OCRB aketambela tongana depuis mars 2013 aketambela tongana yen. De la mise en place du pouvoir de transition, na tongo ndati kwati gouvernement de transition lani a police na militaire kwe ala ortiala we ala pelana okwa. OTP 2093-1185 ligne 1439 à 1453. L'OCRB est en sous-effectif. OCRB a turu gosola na kanayani wungotala awu aki mingi pepe. Position du gouvernement de transition. Ne la sarsi gouvernement de transition ni na tango niso ala tentala tene même si tongana a vrai policier na kir na mbatati kwa a kojo a volontaire so akanayati bongbiti o serbe ni kojo so ala kwa la kingbande place a ko titala bondo na vrai policier ni tala sar kwa pièce 323 ligne na ligne asina. Par conséquent, les personnes 1453 sous la direction de Mazingué n'étaient donc pas des Séléka, mais des volontaires qui donc étaient dans une situation a zosolan ke sara kwa na o serbe na gbeti Mazingué ake a Séléka pe ake volontaire so a gati mu maboko na o serbe ti tena la sara bira na a bandi so ke sarti shon la na amne ti kodro. Cette situation créa un capharnaüm au sein de l'OCRB. Alors, Paleso a créé tambeni problème mingi na tu OCRB. Et sans structure hiérarchique claire. Laniso, mon petit ingam birimbiri molongo ti commandement ni pepe. De savoir quelle était la structure hiérarchique. Ake impossible ti tene mo inga kamba ti molongo ti azosa ke sar kwa lani na OCRB. Zokwa inga so P234 l'otene Poulele atene. Vous me demandez qui était à la tête de l'OCRB. Ala undambi atene zoala mbirimbira ki makonsi OCRB mais akinganguti inga ni akinganguti inga ndal tso ke chanja zona poko terre ni là monsieur président bi esi tene bi insistant de témoin so atene tene so ndal tiso lola lu inga mbirimbira na ndoti ta kwa ti OCRB na tango ni so. Il ressort un problème de fonctionnement structurel de l'OCRB. Alors, donc, ce qui a Nayatambera teneso si procureur a teneso, monsieur le président, zokwa petinga mbirimbiri so akinkankula niti inga zoswa kana liti OCRB na tango niso. Mais il faut noter d'ores et déjà que l'OCRB Membeti bina mecha la so na tango ni OCRB na procureur de la République Tibé Africa ala ke sar kwa maboko na maboko. Ake teneso ambera témoin a tenena i. Malgré les faibles moyens à la disposition de l'OCRB, tongana mobileti mon ndon joni mokobaso ataso OCRB akela na moyen mingi ape OCRB a sar effort ti tene lona procureur ti bongi ala sar kwa maboko na maboko si ala ki zanga maboko na nduti ambena shoni azo si ala ki pousse azo na gbeleng banga fade biki garande biki fa andena la ambena preuve monsieur le président ti tena la bani. Bon, ti tene sa tena nduti azo so si akanga na dakanga ti OCRB biki tento so beni wakambisa lo tenenye lo tene majorité ti azo ti kanga ti OCRB ni akazuti sar kona biati Séléka si ala ke ka bange ala sa ti kirikiri ni la saison ko ndo tala abiara dati kanga ti OCRB P885 par exemple lo tenenye lo tene a Séléka so si ake sara ayiti shuni lani na amlingi ti kodro ake gola lani ake gola na OCRB et continue qu'en cas d'arrestation na mbaginga lo tene laniso tongana azama boko na ndoti mbeni zoti Séléka aketoka na
il y avait des policiers SRI gendarmes ou na OCRB. La population locale nous appelait pour nous signaler des crimes. Na tango niso asu nengi chikodro ala ke iri aki iri ti tere que zama boko no tambena su show niso azu chikodro na ebala. Quant à lui, explique. Alors, mbeni témoin so En réponse, et mon numéro tu le fadege l'autenant. pouvez-vous nous donner un exemple du type D'ailleurs, à unda tenna témoin ni de atene lo retrouver en a shoni ti la si azuti sele kana ke sar la ni si ya ke zama ko ndo tsara ke tokana o serbeso kiringo tene ti lo kenye Il répond. l'autenant La plupart du temps, il prenait des affaires. mingi ni lani Il prenait de la drogue. azuti sele kaniso ala ke nyosamba ke boy ti zona ngangu na ala ke saiti kiri ala ke nyomanga shona manga ni la sa ke zama boko la na ndo tsara ke biala na dati kanga so Sur quoi l'accusation se fonde ni là, Monsieur le Président, que l'OCRB se à Kenjoni, c'est les cas. et Bilembiran de Teneso sur procureur à Tene, Délinquants. au Serbia qui basse à Seleka. Non, au Serbia basse à Seleka, pas. À Kendo Kwaso, c'est que Sara Bira, na Azo, que Sara Shoni, n'amène tu kodro. De la Séléka, qui a pour fonction d'emprisonner des Hein? ex-Séléka. Comment appelle-t-il Irini à Tene, à que basse à Seleka, mais Akira qui bou encore, Gazo tu Seleka, n'a qui bien na dasi kangani ka tongana yen, si tongana, au Serbia qui basse à Seleka. Na mbaginga, Monsieur le Président, a gola na OCRB, a moi la tokona na gbeleng banga, si procureur ke bana ndotala. De documentation, BND, devenu Mbeni ndokwa, extraordinaire Solani, pour la défense. c'est à Gombiaga, comité national, voilà, CEDAD, Il Bongbiso, s'agit au ndokwaso, même titre que l'OCRB. legi oko, tongana, OCRB, a kembeni Bongbiso l'état la zana cessé. Alors, à l'analyse, Ni là, Monsieur le Président, on a ibileti Johnny Nandoni, il apparaît que les premiers critères afa permettant de poule les qualifier so, de conflit armé, la tene situation sosi, en RCA atene, entre mars biraso atambela la na, ne sont pas réunis. na be Afrika na zeti mars si agwenani na 2013 so Générique ten so tena ki conflit armé so a ki conflit armé après ne peut contourner la réalité à là-bas qu'il n'existe pas entre mars et septembre 2013 na zeti mars groupe organisé 2013 capable de mener des opérations militaires. yeso ke tambela ni kaso e petit batene sele ka kimbeni Johnny Bombi a kimbeni Bombi organisé De mécontents c'est à Turugu wa Bombi tia Turugu so ke organisé pepe se sont akigi simplement Bombi tia mbena zoso si ala Bombi tersa la anda so kana ngonzora betsa ndisi bozeze si ala bongombe ti gati tumbana bozeze entre mais petit irna tene akembeni armée organisée à paix un gouvernement de transition a tenté, prevenu dans un contexte de trouble, na nzeti mars 2013 d'endiguer les actes isolés et sporadiques de violence. abira sa ke passé la nikaso gurubiani asara effort ti te lo kanga lege na akikita shoni sa ke passé la terti amne kodro mais a réussir à paix Vous me demandez mbeni d'élaborer témoin atene yen le commandement des Séléka. mbeni témoin atene a undalando ti te lo satenando ti kamba ti enfin molongo ti commandement ti seleka teneti yano lo kirani lo tene Je dois vous référer à mais tene so la unda mbiso ki lui demander de asara mbingia akenjona la unda pakara jojoja sur le sar tene nandoni Séléka, ala inga comme les Tchadiens, les a tchadjan ke lani na yata seleka a soudanais kwe akela na yani commandants, zo oko akena commandement ti lo et puis comme général oko akena élément ti lo de la chaîne de donc commandement. a petit fa poulele zo so mbirimbire akaya na tuti commandement ni ape akingangu temo ingani mais monsieur le président A établi comme procureur le cas de croire qu'il existerait un conflit lo fa poulele na gigi beni preuve so zo petit mana benani tinga tene tatene conflit armé a passé là na be Afrique après à l'OCRB. Toute lo allégation fanga poulele ne peut être confirmée. le fanga poulele atene OCRB ake base tia sele kapé teneti crime de guerre sur le teteni so bigbu guerre ça là monsieur le président à la balayeni yamba Du soi-disant conflit armé. Ainsi, de la question de savoir qui tonga serait so cette na soi-disant ndoti contrepartie tene ti tene ayinga
atene conflit armé kida. Il faut ayenga zoala ki tire na zoa. Il faut ayenga nisi imari tenti procureur ninzonia. Au sujet de la qualification juridique, Nandoti la situation iringo prévalant en RCA qualification juridique ti aye soit passé na RCA na popoti mars na septembre 2013 avec une zone et basso procureur a été tenetu la tene beni bira keda so avec un popo kodro wala international pepe so a commencé en 2012 c'est a continué jusqu'à natango so kwa sartenzo na popoti yeso si ala sarat ala irene a seleka c'est na ambeni so a irala tene a ngimbo ti buzeze so ala ga a seleka. sûrement bien conscient Tongaso de la faiblesse de son argumentation, procureur ayenga bien ni que tentuloni a ne pepe c'est un tuloni avec un dé na tereti yeso a que passé dans d'autres terrain. l'accusation tente d'évacuer la difficulté du champ temporel. Procureur avec Dès les premiers essayé paragraphes sont précédés. tu tenais lo biyamba ateneso ake passé mbring bachi lo tene ngbachi ainsi rapport ti commission d'enquête internationale nandoti be Africa so onu a sara niso Conclut qu'il n'y avait pas rapport de so conflit armé atene tu la tene conflit armé wa birage da pepe na popoti mars na 2013 amara tenso ake na legeni pepe dans ce rapport. na yati tondo wala rapport so a experti Nations Unies na pokoso si a la étudier y a des situations in zone à la tene yeso a passé na popoti mars 2013 jusqu'à décembre 2013 tirini a limbiti tene a irini a tene conflit armé papé. Dans ce métier, voilà, numéro 4 OTP 2001-70-17, paragraphe 86. L'accusation présente ce rapport comme s'il s'agit d'un Procureur a fait tondo wala rapport so, ton ami document ça qui isolé, voilà beni yeso de la commission d'enquête ane pepe. fonde Yako so tene so conclusion ti procureur so le tirer nan do cha tene so avec na yati rapport so CICR. na yati tene so a passé dans d'autres Croix-Rouge international so rapport ti CICR so avec Croix-Rouge international la sa tene procureur a luchi dans do beni c'est à ça la conclusion tu lo donc so rapport ti ONU De qualification afa juridique atene de la situation qualification juridique de situation na RCA a opérée changé par le CICR parce que entre yeso si CICR a sara 2013. tenso tene entre 2012 et 2013 so a changé ya cha teni En 2012, donc so na 2012 un conflit armé Beni non international conflit armé wala bira so ak ti popo kodo wala conflit armé non international CICR a sara teni donc so na 2013 le CICR Croix-Rouge a tentulo a tene bira ke da pepe conflit armé ke da pepe si lugo sarlo teneti a tena RCA non pas de combattants, ake awatire wala combattant pepe je vais la citer en anglais, dambi diko tenso CICR a tenso bearers. a tene azuso a dungombe na mamboko chalala a kene yachi kodroni si CICR a unda na azuso titene ala respecter kwachala na lege titene ala ne tizo L'existence machi d'obligations CICR en matière a de sara internationale teneti humanitaire. droit de l'homme CICR a sara teneti droit international humanitaire pepe tongana fade bira keda ka fada sara teneti droit international humanitaire bira keda pepe ni la sara teneti droit de l'homme ça Et tente malgré tout procureur son décès a mateneso Nations Unies tene pepe en a 2013 tarati tene a tene voilà na 2013 de manière conflit complètement armé déconnectée non de la international akeda
so ayeke nde na tere ti ye so ayeke pasi mbringmbring na ya ti kodro ni si ambeni azo tongana Nations Unies, CICR, ONG internationale so ayeke ba tënë ti droit international humanitaire so ala sara ti atënë na ndöni pepe. Procureur aye aussi ti tene atoko aye ti tene yeke diko mbeni mpe ti na ndö ti document de confirmation de charge na ndö ti affaire ti ye ka tom na ngai so na so asara tënë ti lo tene azuze aba atene tënë ni ane alingbi atene mbeni bira ke so ayeke ti popo kodro pepe na lege ti alinéa D et F ti sura 8 ti mbregu ti Rome wa statut de Rome bira so ayeke da na lendo wana na ndö ti kodro ti Beafrika depuis septembre 2013 jusqu'à na nze ti décembre 2014 na popo ti aseleka na antibalaka paragraphe 72 ti sunga wala mbeti so 18403 ayeke nzoni ti tene zo amaso abaso procureur ayeke tara ti tene asara ambeni atënë nde na ndö ti tënë so lo tene na ndö ti antibalaka na ya ti PCB so lo sara gi amara atënë so si Yekatom akeni na ya ti affaire ti Yekatom na ngai so na atene conflit armé non international a commencé na septembre 2013 ngba ti laso si procureur aye ti tene ye ni aduti nde mbringmbring procureur agrisa ti tene atene ba tene so lo ti tene so zo oko mbeni zo oko asara tënë tongana ti procureur so pepe na ndö ti tondo wala rapport ti ONU ti CICR nga na jurisprudence ti dananga so acontredire tënë ti procureur so professeur Casey Malson na Heinz ala sumbe ti na 2018 na ya ti mbeni kpengba document so iri ayeke na yanga ti anglais ala lo tene ke ba na ya ti kodro ti RCA mbeni conflit armé ayeke da pepe na RCA na peko ti mars 2013 tongaso na ya ti oko tënë so atene so na ya ti mbeni document so ti man asuni so lo kue lo sara tënë na ndö ti conclusion ti commission d'enquête ti Nations Unies so ayeke na page 200. Le War Report annuel de 2013. Mbe ti na ndö ti bira ti ngwa oko ti 2013 so si Oxford University ayeke suni lakue so lo hinga tënë mingi na ndöni asu mbe ti atene bira tiri ti bira na Beafrika depuis avril 2013 ayeke conflit armé pepe ayeke wala ayeke bira pepe so si a droit internationaux asara tënë ngba ti ala remplir acondition ti tene airi ala tene conflit armé pepe ala remplir acritère ni pepe Annie Sabilal solo ke lani conseillère juridique na tere ti au commissariat des droits de l'homme ti Nations Unies a surtout lo mbe ti na 2014 lo tene na disparition ti mbeni zo oko na ya ti birani so droit international humanitaire pas encore ti tene appliqué ni na RCA ni pepe à partir du 25 mars. Mo ba tona azu sera ke tiri simbeni mzuno ako lo grisa o lo mingwa we. Donc a pas encore certain droit international humanitaire pepe. Tunga so na yacha marata tonso anke surprenant pepe ti tene
zo abak procureur awara lege pepe ti tene lo tunge wa lo soutenir atenso lo teneso tunga so tunga na procureur atene na ti paragraphe 32 ti PCB ti lo que al turugu so a kenduru na buzeze ala leke ya ti tereta la so a kenzoni ti tene ala sara na kwani bi unjege so le ti sara tene ti ambena zoso c'est ala tene ti ala tene turugu a anti balaka ala commencé ti leke tereta la gi à partir ti été 2013 si useni atiri na popoti abumbi useso a commencé en septembre 2013 donc so c'était un mumbeni exemple frappant na yati rapport voilà tondoti commission des Nations Unies en 2014 so c'est procureur a Tenerife Egoedi Koniso na note de page 82 na yati tondo a rapport ti Nations Unies so a tene a cause atene na ndotia anti-balaka a commencé ti mani na mbagi ti Bosangwa na nzeti septembre 2013 avec mbrumbri na nzeti septembre 2013 na nzeti 5 décembre 2013 na tango so ala attaqué bangi si anti-balaka fatene ala ke na ngangu ti tene ala sara ye tongo na aturugu paragraphe 286 avec pièce car OTP 2001 66 70 17 le rapport Tondo voilà rapport ti IPIS ça c'est procureur Athénée Egoedi Koni na note de base de page 82 a confirmé Athénée na août 2013 cause groupe ni a formé teretilo si lo attaqué Seleka na mbageti Bosangwa nga na buka na nzeti septembre numéro ni la avec la page 57-81 tangati tapande wala dernier exemple ni ado ti témoin so si procureur ateni matin tanga ti lo so a témoin ni mingi ni ayaki fanga date wala mbeni lango pepe mingi cha témoin ni ala ke sara ala tene a anti-balaka commencé leke tereta la gina été 2013 beni témoin ni so si procureur te du compétition na ti PCB lo tene ti lo tene azana cc beni groupe ti auto défense na bangi so si kwacha la ke aketene ala pika akpengbara sembe tongana aseleka asena yati beni vaka on ma intention avec nde na tereti bira voilà conflit armé monsieur le président biki ba langoni membi ba que amana mbigi ndrundunga akoti tene biunzi situ mokonzi amutena tene wakoko gona dawa procureur a sa atteindre ni a nepepe na tango ceci le ti tene lo falo tene birani angbati continuer jusqu'à après mars 2013 même le procureur a tene nzeu menena poko ceci a fingi bia buzeze so anti balaka angbati leketereta la a que tiri de manière coordonnée na tereti a seleka ngana a misilmi ti be Africa na do voilà ouest ti be Africa so si a tiri na gombi a ti na kota lango ti 5 décembre so si a anti-balaka ni a attaqué ville ti Bangui na le 5 décembre donc so moba na alors que na mois de septembre so nzeu omene na peko c'est ça a fingi bia buzeze avec gi gelasi a turugu so akenduru na buzeze so na poponi mo wara a turugu ti faka so akenduru na buzeze c'est à la arrivée du tene à la leke tereta la à la attaquer à Seleka
moba amara tene tanso afang atene beni bira ke daso agwe na ati kodoni kozo na ite ake da pepe kozo ni beni exemple so procureur amuni ake fa kozo na 2013 so lo que ça atene apika roquette wala ngombe na ndoti assemblée nene ngombe na ndoti assemblée nationale na bangi titene a Buba Yati deuxième investiture d'Otto Diana 18 août 2013. Yako tongana modiko azwa diko a témoigné associé procureur atene diko niso titene ibak azo sosi procureur ak irna tene a turugu a force ti fakwa ke agbacha azo so electorata la oro ak gi angbena fakaso angbana ti bangi si ala onde territoire na ti vakati ba boyarab moba mbeni témoin tene ak résistance symbolique ti a faka na 2014 moba ti unzinani a action so se a localiser ni na bangi so se gambe na zo akola asara ni so agi aketa zola a bumbutela asara ni so e a action ni so a ke laku pepe même procureur le 20 le tenant mbeni paleni ako mbeni tirna ko kana avril mbeni ako akina août moba amara tetanso apati fatene ba vrai conflit armé à caractère non international wa conflit armé so akati popo kodro pepe tumukunzi bimuna musingila. Thank you very much, Mother Council. Si tumukunzi amutene asingila atene akenzoni mogumu uterati mo awa bango tenenga akenzoni ala uterati atunga so yeguna umutere teti ndrundunga balota So OTP and OPCV be prepared for conclusions. tunga so eke unji na ndunga uta tunga so akenzoni procureur adu nduru ten le fatenti bibetlo na ndunga uta tunga so eke kirige na 11 ndunga balakonako na ndrundunga balota na usio